के पुजारी गिला है पुजारी गिला से कोनो बात करबे किरको लागत है पूजाटा बहुत भल लागत ভাল लागत है बहुत भल कबे है यहाँ यहाँ ठाकुरबाड़ी में এটা जगन्नाथ के राज्य रथ यात्रा लगे यहाँ सब भाई बहन आए के यहाँ रथ यात्रा में सब आए के उपस्थित हो और नाम कीर्तन लगा ही 12 घंटा 12 घंटा हाँ नाम कीर्तन फजर के बजे से स्टार्ट कर रहा है गुजरे 6 बजा 6 बजे फजर 6 बजे से कौन स्टार्ट है और सांजे 6 बजे आते हैं हाँ और इनके पुजारी आए पुजारी कौन बोलबे नहीं हमारे यहाँ जो पूजा है जगन्नाथ पूजा हमरा सबे यहाँ माने आई और आज जेरकम निकी हमारे जुआ बार ना रे फुर्ती वो फुर्तीटा आज है और जगन्नाथ पूजा के नाम से 12 घंटा कीर्तन अष्टजाम यहाँ पता है तो ओटा लेके माने आनंदित है और बहुत आनंद है और मानु जनटा निकी मानु हमरा नहीं आसी बोल के सोच रही देखी यहाँ पूरा मानु एकदम भल लगे एकदम आनंद लगे और बहुत फुर्ती से मैं तो जो बच्चों लॉकडाउन से और बहुत आदमी तो उनके पुजारी बड़बा है निके बड़बा को बोले निके रथ यात्रा के बारे से बड़बा रथ यात्रा के बारे में रथ यात्रा जगन्नाथ महाप्रभु के पुण्य रथ यात्रा आजे नय आज हमरा এটা 39तम बाकी माने रथ यात्रा पता है अकल हमरा जे करीटा बात ना समस्त राइज के सहाय सहयोग और आगंतुक दिनों हमरा ये सहयोग पाबई और पाया ही यार पुण्यतिथि हल 3टा जेरकम स्नान यात्रा रथ यात्रा और पूर्ण यात्रा स्नान यात्रा है जेठ मास के पूर्णिमा तिथि और कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि आषाढ़ मासे रथ यात्रा और तृतीय हल रथ यात्रा का 7 दिन पीछे पूर्ण यात्रा एटाई यार पुण्यतिथि 3टा ये 3टा तिथि के हमरा प्रति बछरे सबे हमरा धूमधाम से आदर्श से पालन करा है व्यस्तजनक का बहुत दिन से यहाँ मंदिर में शामिल है तो इसके बारे में कोनो बोलबे नहीं रथ यात्रा के बारे में तार अमित डांगरिया तार यूट्यूब चैनल आज 1939 सनते जुबड़ी घर पर आज मंदिर जगन्नाथ मंदिर बहुत ऐतिहासिक और ये आज चलि आसे परम्परा हिसाब और विभिन्न ठात रथ यात्रा कर आज पिठा पथार राइजर लगत आमार टिंगखाং बाकी राइजर उपकृत करिছো आज सकलोৱে टिंगखाং बाकी राइजे आज ये मंदिर आजी पूर्ण रथ यात्रार दिनाखन जगन्नाथ मंदिर आज एकत्रित जी आज 12 घंटा नाम संकीर्तन होइছে তাত সকলো অংশগ্রহণ কৰি আছে যুগ যুগান্তরে চলি আছে গতিকে মই শুভাকাঙ্ক্ষী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আকৌ এই ঐতিহাসিক মন্দিৰখন যাতে জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব আৰু আজি এই সহযোগিতাই আমাৰ এখন মন্দিৰ গঢ়ি উঠে राइजे रजा गति मंदिर आमार हिंदुत्व धर्मर सनातन धर्मर एक विशिष्ट और आमार धर्मप्राण राइजल जीखन मंदिर आह्वान स्थापित तार प्रतिष्ठापक हिसाबे शांत बाबा आज एखन कि कहे आहत गछर तलते एदिनाखन राइजर गोटाई এই বিষয়ে জগন্নাথপুরের বিষয়ে অবগত করেছিল और এই উপকৃত যেটো প্রতিষ্ঠাপক হিসাবে করেছিল রাইজে আকল ললে और পিঠা পথার হয়ে থুলমুলিয়াকে এখনি নামঘর স্থাপন করেছিল গতিকে এই নামঘর যাতে আজি তেখেতৰ যে প্ৰতিষ্ঠাপকৰ যে আকাংক্ষা ৰাইজৰ হৈ আজি শান্তিৰ কৰ্মে যি স্থাপন করেছিল সেই স্থাপন সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাকে মই আজি অমিত হৰ ডাঙৰীয়াৰ যে ইউটিউব চেনেলত मैं ভাল पाइছোঁ और
সকলোৱে যাতে এক মন এক ধ্যান কৰি আজি জগন্নাথ প্ৰভু শ্ৰীচৰণত আহি সকলোৱে আকাংক্ষা পূৰ্ণ হয় বুলি কৈছে। ময়ো তাকে বিচাৰি আহিছিলোঁ, তাকে আকৌ দুআষাৰ ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ আগত যদি কিবা থাকি গৈছে বা কিবা হৈ গ'ল, গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰি এই জগন্নাথ বাবা কি জয়, জগন্নাথ বাবা কি জয় বুলি মোৰ এই বক্তব্য সামৰিলোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ এই দাদাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ মনৰ কামনা পূৰা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ওচৰত। আৰু আমাৰ দাদাও আছে, দাদাও কিবা ক'ব নেকি ৰথ পূজাৰ বিষয়ে? সকলোকে সরকার জন্ম জোহার নমস্কার। যে আজি শ্রী শ্রী মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, এই রথযাত্রা আমি প্রত্যেক বছরে পালন করুঁ। প্রথমতে হয় স্নান যাত্রা পশ্চাৎ রথযাত্রা হয়। তো এই রথযাত্রাত আমার ভক্তপ্রাণ রাইজ আমার টিংখাং সমষ্টির এতিয়া ধর যে লাকড়ুবাম আমার টিংখাং চাহ বাগিচা, তাৰপাছত আপোনাৰ ঢিপলিং চাহ বাগিচা আৰু আপোনাৰ নাচনি গাঁৱৰ পৰা আহিছে আৰু নাম কীৰ্তন চলি আছে। আৰু এই নাম কীৰ্তন আমি মানে আমাৰতো ৰথ নাই, আগত ৰথ আছিলে, আগত ৰথ টনা হৈছিলে, কিন্তু এই বছৰ আমাৰ ৰথ নাই। তো সেই ৰথ নথকাৰ অৱস্থাত আমি মানে নাম কীৰ্তন 12 ঘণ্টা দিলোঁ। আৰু এই 12 ঘণ্টা নাম কীৰ্তন কৰি আমাৰ সকলো আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি নাম কীৰ্তন উপভোগ কৰিছে আৰু জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সেৱা আশীষ লৈছে। আৰু মই ইমানেই কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি। নমস্কাৰ। দাদাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইমান বোকা পানীতো মানুহ বহুত ভিৰ আছে। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে মনোকামনা পূৰা হওক। দাদা এয়া ক'ৰ পৰা আহিছে মানুহ কীৰ্তন পাৰ্টি? ঢিপলিং চাহ বাগিচা, কেন্দ্ৰগুৰি চাহ বাগিচা, আপোনাৰ টিংখাং চাহ বাগিচা, নাচনি গাঁৱৰ পৰা আহিছে, তাৰপাছত আপোনাৰ এই লংবৈ চাহ বাগিচা। 5টা গাঁৱৰ পৰা আমাৰ কীৰ্তন মণ্ডলী আহিছে আৰু চবেই নাম কীৰ্তন গাই আছে। 12 ঘণ্টা হ'ব। 12 ঘণ্টা। তো 12 ঘণ্টা নাম কীৰ্তন হ'ব। 12 ঘণ্টা হোৱাৰ পাছত পূৰ্ণ যাত্ৰাৰ কাৰণে ৰখিব লাগিব। তো মানুহ চাইছে আপোনালোকে বহুত আছে আৰু এইফালে কীৰ্তনো কৰি আছে। তো আগত আৰু দেখুৱাম কি কি বস্তু আছে। আমরা বর্তমান কেন্দ্রগুড়ি লাগি পিঠাপাথার কীর্তন পার্টি মণ্ডল হিসাব से আহি আৰু বর্তমান 20 জন মান আহি আৰু কীর্তন করকে ভালেই লাগলে থোড়া কেন্দ্রগুড়ি দেখা के लगे नाम আৰু আহি আগে দিয়ে আহে জিতেন্দ্র আহে আৰু বিতু আহে, বিতু এই গলিয়া সকলো আহে, এতিয়া সকলো আহে, শংকৰদা আহে মজুত। শংকৰদা এতিয়া অলপ দেখাই দিয়ে জ্ঞান অলপ এই শংকৰদা অলপ দেখাব পাৰিবা। জগন্নাথ মহাপ্ৰভু কি জয়, জগন্নাথ মহাপ্ৰভু কি জয়, জগন্নাথ মহাপ্ৰভু কি জয় জয় হবে তবে। तो तने गाड़ी लेके आ लेला बता केंद्रगुड़ी लेला बता केंद्रगुड़ी लेला बता गाड़ी लेके आने की गाड़ी लेके। अरे खबर पाए रहा कीर्तन कर। हाँ तो भाई दादा सब आ रहा यहाँ कीर्तन के खबर पाए क्या रहे कीर्तन 12 घंटा के जनता नाम कीर्तन है। नाम कीर्तन करे ले आहन। तो कितना गया था? हमने 20 जन मनाई। 20 जन मान। तो ढेरे गया है ना कीर्तन यहाँ आगे कीर्तन लगा भाले लगा कीर्तन करा हो गए। हो गए। तो कीर्तन करा हो गए इधर भिडियोटा तो निके देखा এখন আমি খানা খোৱা ঘর দিকে যাতে কারিগর দিকে খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়। यहाँ खिचड़ी बनाते खिचड़ी बनाई जे बोल यूट्यूब चैनल में दे यार मन यूट्यूब चैनल में छोड़ डोंगा किंतु बहुत जोर करते। आज हमरा श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नामे आज रथ यात्रा में खिचड़ी बना है। तो यहाँ बहुत मानुष है के सभी ग्रहण करें खाएं जान बहुत भक्त आए है, भक्त प्रेमी राज आए है, कीर्तन करे। हमरा सबाई भक्त मिल के यहाँ
বহুত ডাঙৰ ৰথযাত্ৰা পালন কৰা হয় यहाँ যাতে सब भक्त प्रेमी राज मिल के हमरा यहाँ करी কি লাগে বলি মই এদিকে খিচুড়ি বনছে यहाँ কি হয় ওটা এখন দাদাকে দেখো বলে কি यहाँ जे खिचड़ी बनाते जे की करने खिचड़ी बनो और रथ यात्रा रथ यात्रा जगन्नाथ महाप्रभु के नाम से ये बछरे होते ना सब बछरे होला 100 बछर है सब बछरे कहाँ कहाँ के रहे डिबलिंग के रहा है केनुगुड़ी के रहा है टिंखाव के रहा है आजीरबाग के रहा है पिठा बाजार के रहा है नासोनी के रहा है की बोला कुजलू बाजार के रहा है ढेरे जगह से आए हैं इगला सब कीर्तन पार्टियाँ लगने के हाँ
রাখ দে बाबू जाना है কার লাগে नहीं नहीं कैमरा करे के लिए होय উল্টাই ना इरको ना गिरी रो ये खबर दे आए हो कौन नहीं वीडियो कर दीजिए मोर यूट्यूब में पावे हाँ मोर यूट्यूब चैनल में पावे धनु बोले कल नेट देख ले खाए दिन अपन खाए करिए तो पेज रे बना इतना एकदम बहुत कष्ट बहुत बोल कल वहाँ कितना होला क्या धूप गए काल काल तक वीडियो आराम आ जाएगा हेलो हेलो
Krishna